luckily, we survived sa pandemic. So we decided nga, dili na mo i-share mo simple nga trappings para ni sa mga sunod na mga generation. Well, kaya pa man sa namo, kasi ingon na nilang ka-simple. Ang importante, ang memories nga solid kayo nga atong himuon, kuyog ang atong pamilya. Kaya walay masking unsa nga butang nga makabaylo ang atong memories nga nahimo. This is Zayden, Aizen, Lizelle, ug ako, si Den. We make memories together. Be part of us. Sa dili pa matapos ang tuig, dili na to kalimtan na bisitahon ang atong mga minahal sa kinabuhi nga namayapa na. Para magpasalamat sa ilang giya nga ilang gitudlo nato kanadtong buhi pa sila ning kalibutan na. Kung dili tungod nila, wala ta ning kalibutan na karon. So, dapat lang nga magpasalamat ta og alayan nato sila pag-ampo. And Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nay, kumusta? Naanasad mi, nagbisita nimo. Pasensya na nay, na naalamin sa gawa sa sementeryo, kay nang lisod mig sulod tungod sa kadaghan sa sagbot. Unya, naay mo ang mga apo, mauna diri lang may moalay o pag-ampo nimo diri sa gawas. Nay, patapos na ang 2023. Salamat sa imong pag-guide namo all throughout these years. Nay, kung asa man ka karon, salamat. Nay, even though wala ko personally kakita nimo pati ang mga bata, pero sure jud kayo ko nga naa ka sa amo ang kasing-kasing buhi. Kay kung dili tungod nimo nay, wala si Lizelle, wala ko, wala ang imuhang mga apo, walay Team Hanoy nga nahimo. Nay, karong 2024, i-guide gihapon mi ug ayaw mi pasagdi. Nay, daghang salamat. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Is puno sa muhang ups and downs. Ang importante na learn mi sa katong mga downs nga amuhang naagian. And nagpasalamat mi kay nakasurvive mi sa 2023. And hopefully sa 2024 madasigon gyapon mi nga pagabuhaton ug unsay dapat nga buhaton nga makaayo sa atong isig ka tawo. Diba, Aizen? Zayden? Karon, great ninyo o Happy New Year! Gikan sa Team Hanoy. Happy New Year ninyong tanan. Team Team Hanoy! Let's go!